guys, nasa bahay ako. Part 5. Ay, part 7 ng painting. Who will win? Hate, Aldous, or me? Aldous, sali ka. Who will win? Painting na tayo. Farta! Guys! Magic ako. Pil, 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 pil. Pil! Wow, guys! Dalawa na kami! May tutawag. Mama, may tumatawag kita! Hindi ko nakakita! Pinubuksan ko lang eh. Paint time! Always black. Hindi ko nakita ate. Paulit-ulit naman eh. Sirain na naman yung remote. Ang pangit ng Sandy. Malayo yung color black. Careless. Nadulis na ako ah. Nadulis ka ulit. Gablog eh.